Hi guys! Samahan niyo. Tuturuin ko kayo paano makakuha nito. Ito. Ay, wait lang. Ito, paano makakuha nito. Ganito yan. Punta kayo sa Play Store. Pindutin nyo. Tapos, i-search nyo yo. Tapos, i-search mo na. Tapos, hanapin nyo to. Hanapin nyo to. Ayan yun. Tapos, pindutin nyo. Tapos, i-install nyo. Install nyo pala. Ako kasi na-download ko na eh. Kayo na lang. Tapos, hintay lang kayo ng ilang oras. Tapos, punta kayo. Tapos, makikita nyo na to. Ito. Kikita nyo yan. Pwede kayo mag-uuna kayo. Diba? Inopen nyo na. May ads yan. Tapos, meron kayong makikita ang kakapasok nyo lang. Tapos, meron kayong makikita. Isulat nyo English or saan kayo galing. Basta, ilagay nyo. Tapos, walang Pilipinas dyan ha. Walang Tagalog dyan. Dapat English yung mga Filipino. Ako, English din. Pwede na kayo. Tapos, na-install nyo na. Tapos, individual kayo guys. Individual na to. Mag-video kayo, kailangan nyo kahit tapos punta kayo dito, wait lang, saan yan? Punta kayo sa dito, yan, punta kayo sa tools, ito, tools yan, tools. Ayan, diyan kayo papunta, diba? Tapos, punta kayo. Tapos, pinindot nyo na yan. Wait lang, may ads. Nolan, not right here. This is a public event. I'm still your Luna. Not anymore. O, diba nakapunta? Ay, bakit Shopee? I, Nolan Hemming, Alpha of the Blue Ridge Pack, reject you, Wilhelmina Balfour, as my... Mali, wag yan. Punta kayo sa settings. Itong settings. Ayan. Punta kayo sa settings. Tapos, meron kayong makikita dyan. Baba lang kayo. Meron tayong brush. Gusto nyo, anuhin nyo yan, pindutin. Tapos, gusto mo ng floating ball, tulad nito. Ayan, tulad nyan. Anuhin nyo lang to. Pindutin. Tapos, gusto nyo yan, ganyan na. Yan. Yan, show touches. Diyan. Gusto nyo, show touches. Ganyan. Tapos, wag yan. Tapos, wait lang. Hayaan nyo lang yan. Umiiyak eh. Umiiyak kapatid ko guys. Hayaan nyo. Tapos ito guys, makikita nyo to. Makikita nyo yan. Meron ka
tayong voice diyan naka-record. Pwede kayo mag-record na mayroong boses yung gusto nyo, ganun. Tapos, aalis tayo. Punta lang tayo sa video. Maipit ka na lang sige. Tapos, doon na, okay na. Opo. Yun lang guys. Tapos, pipindot lang natin.